أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. Chers frères et amis, salam alaikum. Aujourd'hui, je fais le devoir de mettre devant ce petit écran pour vous livrer une recette qui vous permet de vous protéger de la jalousie, des mauvais œil et de la sorcellerie. Mais avant de commencer, Rasoul alayhi salam avait dit protégez-vous tant que vous pouvez. Donc il y a les deux sourates qui sont dans le Coran qui ont été indiquées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même l'ont permis lui-même de se désenvoûter de l'envoûtement qu'on lui avait fait. Ces deux sourates contiennent, la première contient 5 versets, la seconde sourate contient 6 versets. Les 5 versets plus les 6 versets, ça donne 11. Le 11, c'est Allah occulté. Quand vous prenez, vous commencez à compter, vous faites la somme arithmétique de 1 jusqu'à 11, la somme vous donne 66. 66, c'est Allah. Donc, vous prenez ces deux sourates. La première, c'est Suratul Falaq. Suratul Falaq contient 5 versets. La seconde, c'est Suratul Nas. Suratul Nas contient 6 versets. Et il y a un autre verset maintenant de Suratul Ghalm, la terminaison de ce verset, des deux derniers versets. وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Vous intercalez ce verset-là entre ces deux sourates, c'est-à-dire la combinaison se fait comme suit. Suivez-moi bien. Vous prenez Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qul a'udhu bi rabbil falaq. Vous dites وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Vous revenez à Falaq, min sharri ma khalaq. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Vous venez à Nasi, مَالِكِ النَّاسِ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Vous revenez à Falaq ومن شر غاسق إذا وقب وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. revenez à Nas إله الناس وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. Vous revenez à Falaq ومن شر النفاثات في العقد وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. venez à Nas من شر وسواس الخناس وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. venez à Nas ومن شر حاسد إذا حسد وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. Vous revenez à Nas الذي يوسوس في صدور الناس وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. Falaq, c'est fini, les 5 versets sont finis. Vous revenez من الجنة والناس وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. C'est fini.
Vous avez fini d'intercaler les versets entre les versets de Falaq et Nasi. Vous prenez ce Nasi-là, vous l'écrivez, vous prenez ce Nasi, vous mélangez le Nasi avec 5 litres d'eau, vous buvez 1 litre, vous lavez avec 4 litres. Mais en le faisant, on le fait à la phase décroissante de la lune. À la phase décroissante de la lune. Quelle que soit la maladie que notre corps contient, que ce soit la sorcellerie, que ce soit le tricage, le maraboutage, que ce soit le fétichisme, que ce soit la maladie corporelle, tout, c'est par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu et la bénédiction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, gain de cause, on obtient gain de cause. Donc, comprenez bien, vous écrivez le premier verset de cette Falaq et vous écrivez le verset de cette Qalam, les deux versets de cette Qalam. Voyez qu'à l'azine, qu'à faire l'azine, vous revenez maintenant au verset Nasi. Premier verset, vous écrivez, vous revenez, vous retournez au verset de la sorte de Falaq et vous intercalez le verset de cette Qalam, devenu verset. Dès que vous terminez, vous prenez le Nasi, vous mélangez avec 5 litres d'eau, vous buvez 1 litre, vous lavez avec les 4 litres à la phase décroissante de la lune, c'est-à-dire à partir du 15 du mois lunaire. Vous lavez avec, si le mois vient 30 jours, c'est à partir du 15, si à partir du 16, si le mois vient à partir 29 jours, à partir du 15. Donc, ce qu'il faut retenir, si c'est 30 jours le mois lunaire en cours, vous commencez à vous laver à partir du 16. Si le mois lunaire vient 29 jours, vous commencez à vous laver à partir du 15 du mois lunaire. Donc, vous faites la semaine, vous vous lavez très bien, tout en faisant sortir, comme ça, vous faites sortir tout, que le corps soit mouillé, et puis vous lavez, par la grâce de Dieu, vous serez guéri, Inch'Allah. Donc, chers frères amis, de mon blog, c'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de mettre devant cet écran et de vous expliquer, de vous donner cette recette très puissante pour le désenvoûtement. Merci à vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.